ओम शांति 10 जून 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा उभयंकर मत प्रसिद्ध अटे। तुममानंको उभयंकर मतरे चाली निजर कल्याण करिबाकु हेब। बाबा कहउछन्ति, मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा उभयंकर मत प्रसिद्ध अटे। तुममानंको उभयंकर मतरे चाली निजर कल्याण करिबाकु हेब। प्रश्न, नंबर 1 ट्रस्टी किए एवं किपरि? उत्तर, शिव बाबा हेउछन्ति नंबर 1 ट्रस्टी। तांको भितरे टिकिए भी आसक्ति नाही। भक्ति मार्गरे मध्य तुमे माने तांको उद्देश्यरे जहा किछि भी दान पुण्य आदि करुछ से सबु बीमाभुक्त होई जाउछि, जहार फल तुमको परवर्ती जन्मरे मिलुछि। एबे मध्य जेउ माने बाबांको उद्देश्यरे निजर सबु किछि बीमाभुक्त करुछन्ति, सेमानंको तार पूरा प्रतिदान बाबा देउछन्ति। काहेकिना बाबा कहउछन्ति, मु निजे तो कौनसी सुख भोग करू नाही, तेणु मु तुमर दान नेई कौन करिबी। गीत, दर पे आए हैं कसम लेके। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले। हम न जाएंगे जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, प्यार करना था जरूर। मर गए हम आप पर वैसे भी मरना था जरूर, हाँ जी मरना था जरूर। जान लब पर है कसम ले, सांस जब तक है तो सुन ले। हम न जाएंगे दर पे आए हैं कसम ले। ओम शांति। दूरे जाइथिबा मधुर संतान माने गीत सुनिले। जेउ माने बाबांकर हेउछन्ति तांको ही संतान बोली कुहा जाउछे। बाबा बुझाइछन्ति, एहा हेउछि अंतिम मरजिबा जन्म। जीवदशा कालरे बाबांकर हेबाकु हेब, ए कथा तो पिलामाने जानिछन्ति। तेणु श्रीमतर गायन रहिछि। श्रीमद् भगवान उवाच, गीतारे श्रीकृष्णंकर नाम लेखि देइछन्ते, किंतु शिव बाबा ही गीता ज्ञान दाता अटन्ते। तांको परे ब्रह्मा पुणी श्रीकृष्ण अछन्ते। श्रीकृष्णंकर श्रीमत बोली कुहाजिब नाही। आमर बाबा सर्वश्रेष्ठ अटन्ते। पतित पावन श्रीकृष्ण अथवा राधांकु कुहाजिब नाही। एमाने दैवी गुणधारी मनुष्य अटन्ति। मनुष्य को पतित पावन कुहा जाई पारिब नाही। सत्य जुगरे एपरि कहिबे नाही, पतित पावन आस। एकमात्र बाबा ही पतित को पावन करुछन्ति, जाहांकर श्रीमत अनुसारे तुमे चालुछ। प्रजापिता ब्रह्मांकर मत प्रसिद्ध, श्रीमत मध्य प्रसिद्ध, किंतु सेथिरे भूल करि देइछन्ति, जहाँकि बाबांक बदलरे श्रीकृष्णंकर नाम लेखि देइछन्ति। सबु धर्मावलंबी मानंकर तो पिता जणे अटन्ति। श्रीकृष्णंकु तो समस्ते मानिबे नाही। ख्रिस्टियान माने ख्रिस्टंकु पिता बोली मानि थांती, श्रीकृष्णंकु नुहे। कारण ख्रिस्टियान माने हेउछन्ति ख्रिस्टंकर मुखवंशावली। शिव बाबा आसी तुमको निजर करुछन्ति। बाबा कहउछन्ति, श्रीकृष्णंकु तो समस्ते मानिबे नाही। ख्रिस्टियान माने ख्रिस्टंकु पिता बोली मानि थांती, श्रीकृष्णंकु नुहे। कारण ख्रिस्टियान माने हेउछन्ति ख्रिस्टंकर मुखवंशावली। शिव बाबा आसी तुमको निजर करुछन्ति। कहउछन्ति, पूर्ण रूपे समर्पित होई बाबांकर होइछ। तेणु तांक निर्देश अनुसारे चालिबाकु पड़िब। तुमको बाबांकु निज मत देबार आवश्यकता नाही।
ଶିବ ବାବା ନିଜେ ମତଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ନାମୀ ଗ୍ରାମୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ମତ ଦେବେ, ଯାହା କିଛି କରିବେ ସବୁ ସଠିକ୍। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି କର। ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। କାହାର ବି ଅବଗୁଣ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ, ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଶିବ ବାବା ତ ହେଲେ ନିରାକାର, ତାଙ୍କର ତ ଏହା ଘର ନୁହେଁ। ତୁମେ ଏଠାରେ ପୁରୁଣା ଘରେ ରହୁଛ, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ନିଜ ଘରେ ରହିବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତୁମେ ହେଲ ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସେନା। ସୁପ୍ରିମ ଆତ୍ମା ବା ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅବିକଳ ଭାବେ ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବକଳ୍ପ ଭଳି କଳ୍ପ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବେ ତାହା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାତି ଦିନ ଗୁହ୍ୟ କଥା ସବୁ ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନୂଆମାନେ ଏକଥା କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ 35-40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ନିତ୍ୟ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କରାଚିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁରଲୀ ବାହାରି ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବାବା ମୁରଲୀ ଶୁଣାଉନଥିଲେ। ରାତ୍ରି 2ଟାରେ ଉଠିକରି 10-15 ପୃଷ୍ଠା ଲେଖୁଥିଲେ। ଶିବ ବାବା ଲେଖାଉଥିଲେ, ପୁଣି ତାର କପିଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଥିଲା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର କାଗଜକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକମାନ ରଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ରଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁକୁ ପଢ଼ି ପୁଣି ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ମୁରଲୀ ପଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛ। ନଚେତ୍ ସର୍ବଦା ଏହି ବାଣୀକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରଖିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଚିତ୍ର ଆଦି ଯାହା କିଛି ତୁମେ ତିଆରି କରୁଛ ତାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ପୁଣି ଏସବୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ନା ଚିତ୍ର ଆଦି କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏସବୁ ଯାହା କିଛି ଶୁଣାଯାଉଛି, କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଗରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହାତ ଲେଖା ଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ବଡ଼ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ବଡ଼ କରି ତିଆରି କରି ଚାଲିବେ। ନଚେତ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବହୁତ ଅଧିକ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ କହୁଛ, ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ନା? କହିଥାନ୍ତି, ଇଏ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ଧର୍ମାତ୍ମା ରହିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରଜନ୍ମରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଫଳ ଦେଇ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ନା? କେତେ ବୀମାଭୁକ୍ତ ହେଲା। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ମାୟା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଓଲଟା କାମ କରାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଭଳି କର୍ମ ଶିଖାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କେବେ ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତିକି ବୀମା କରାଇବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଇବେ। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଟନ୍ତି ନା? ଶିବ ବାବା 1 ନମ୍ବରର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଟନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଥିବା ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ଯାଇଥାଏ। କେହି ଟ୍ରଷ୍ଟି ତ କାହାର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେ କିପରି ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଚ୍ଚା ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଟେ। ମୁଁ ନିଜେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁନାହିଁ, ସାରା ରାଜଧାନୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସ୍ୱର୍ଗର କିଛି ବି ନେବି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଦେଉଛି।
ତେଣୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସବୁକିଛି ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ତନ ମନ ଧନ ସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ସିନ୍ଧିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି, ହାତ ଯାହାର ଦାତା ରୂପରେ ଥାଏ, ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ସିଏ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁଦାମା 2 ମୁଠା ଚାଉଳ ଦେବାରୁ ତ ତାଙ୍କୁ ମହଲ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଦେଖ କେତେ ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି। କେହି 1 ଟଙ୍କା ପଠାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଖଣ୍ଡେ ଇଟା ବି ଲାଗିଯାଉ। ବାବା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମହଲ ମିଳିବ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଗରିବ ଅଟ। ମୁଁ ହିଁ ଗରିବଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ଗରିବଙ୍କର 1 ଟଙ୍କା ସହିତ ସାହୁକାରଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ ପଦବୀ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏଠାକୁ ସାହୁକାର ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ କନ୍ୟାମାନେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଦେଖ, ମମ୍ମା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ବି ନଥିଲା, ଗରିବ ଘରର ଥିଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ରହିଛି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କଥା ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ଟିକିଏ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ବହୁତ ମଧୁର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଶ୍ରୀମତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ମାୟା ବହୁତ କ୍ଷତି କରାଇ ଦେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ଲେଖ। ବାବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯତ୍ନ କରିବେ। ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରହିଥାଏ। କିଭଳି ଏହି ପିଲାଟି ଉନ୍ନତି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ହେଲୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀନାରାୟଣଙ୍କର କାହିଁକି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଛୋଟ ପିଲା। ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ବାଳକ ଶତୁପ୍ରଧାନ ଥାଏ। ପୁଣି ପିଲାରୁ ଯୁବକ, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ ମହିମା କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ନା। ବାଳକକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସମାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାପ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଲେ ଉତ୍ତମ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ହେଲା ତୁମର ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ତ ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ହିଁ ଏହିପରି ରଚିତ ହୋଇଛି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଏବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି। ନିରାକାରଙ୍କର ହିଁ ଏହିଭଳି ମହିମା ରହିଛି। ସାକାରଙ୍କର କୌଣସି ମହିମା ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନିରାକାର ହିଁ ଏହିଭଳି କରାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସମୟରେ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗର ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ। ଏବେ ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ହିଁ କଥା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖେଳ ପୂରା ହେଉଛି। ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବ। ବିଚରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ ବତାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛ। ଏହା ଆତ୍ମାର ହିଁ ମହିମା ଅଟେ।
ज्ञानर सागर, आनंदर सागर, सुखर सागर यह बाबांकर महिमा अटे। बाबा कहउछन्ति एही भारत तो सबुठारु बड़ तीर्थस्थान अटे, किंतु गीतारे श्रीकृष्णंकर नाम लेखिदेइथिबा कारणरु समस्त महिमा गुप्त करिदेइछन्ति। नचेत समस्ते शिवंक मंदिर रे ही फूल चढ़ाई थांती। समस्तंकर सद्गति दाता एकमात्र शिव ही अटंती। अधा कल्प तुमे प्रालब्ध भोग करी पुणी तळकु खसुछ। समस्तंकु तम प्रधान हेबाकु ही पड़िबो। एबे बाबा कहउछन्ति तुममानंक पाई मु नुआ दुनिया स्थापन करुछि। नुआ दुनिया को मु आसीबि नाही, सेठाकार सबुकिछि तुम संतान मानंक पाई। एहा हेला सत्य कथा। मनुष्य माने तो निज पाई करुछन्ति, पुणी कहि देउछन्ति जे आमे निष्काम सेवा करुछु, किंतु निष्काम सेवा तो केही करि पारिबे नाही। प्रत्येक कर्मर फल निश्चित मिलिथाए। मु तो तुम संतान मानंकु अविनाशी ज्ञान रत्न देउछि। मु तुम पाई ही वैकुंठ स्थापन करुछि। पिलामानंकु दैवी स्वराज्यर स्मरणिका देउछन्ति, तेणु एहाकु नेबा पाई सेहिपरि योग्य हेबा दरकार। कारण स्वर्गर मालिक हेबाकु पड़िबो। हाथ पाखरे स्वर्ग मिलुछि। गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति अथवा गोटिए सेकेंड रे बादशाही मिलुछि। शिव बाबा दिव्य दृष्टि दाता अटंती। गोटिए सेकेंड रे तुमको वैकुंठ को नहीं जाउछन्ति। यही ब्रह्मा बाबांक हातरे कौनसी चाबी नाही। बाबा कहउछन्ति मु तुम पिलामानंकु राजत्व देउछि, मु राजत्व करू नाही। पुणी जेतेबेले तुमे भक्ति मार्ग को जीव सेतेबेले दिव्य दृष्टि द्वारा तुमर मनोरंजन करिबाकु पड़िबो। केते भल भावरे बुझाउछन्ति। एपरि बाबा सबु कल्परे कल्पर संगम जुगरे थरे मात्र आसुछन्ति। एपरि बाबा सर सबु कल्परे कल्पर संगम जुगरे थरे मात्र आसुछन्ति। पूर्वरु जाहा तियारी होइछि ताहा ही हेउछि। एबे आउ किछि नुआ हेबार नाही। जाहा सबु हेउछि ड्रामारे निर्धार्य होई रहिछि। तेणु एहाको साक्षी होई देखिबाकु हेबो। बाबा बहुत भल भावरे बुझाउछन्ति। बाबा कहउछन्ति पिलामाने मु तुमर इन्स्योरेंस मैग्नेट बा बीमाभुक्त चुंबक अटे। तुमर गोटिए पैसा मध्य व्यर्थ हेबाकु नेउ नाही। तुमको कौड़ीरु हीरा तुल्य कराउछि। ए सबु शिव बाबा एही ब्रह्मांक द्वारा करुछन्ति, काहेकिना से करी कराउ थिबा बाला अटंती। से निराकार निरहंकारी अटंती। ईश्वर पिता किपरि बसी पाठ पढ़ाउछन्ति, एपरि कहूनाहांती जे आसी मो पाद तले पड़। बाबा तो आज्ञाकारी सेवाधारी अटंती। बाबा कहउछन्ति जहांकु मु मालिक कराइथिली सेमाने सुख भोग करी करी एबे दुखी होई जाइछन्ति। तुमको सुख मध्य बहुत मिलुछि। एबे सुख अन्य कौनसी धर्मावलंबी एते सुख अन्य कौनसी धर्मावलंबी मानंकु मिलु नाही। एपरि कहि परिबे नाही जे भारतवासी को काहेकि सुख मिलुछि, अन्य माने कोन करिथिले। अरे एते ढेर मनुष्य रहिछन्ति, समस्ते तो आसी परिबे नाही। एहीपरि ड्रामा तैयारी होइछि। भारत रे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। भगवान ही आसी सहज राजयोग शिखाई थिले। बाबा कहउछन्ति मु पुणी थरे आसीछि। तुमे माने मध्य जानिछ आमे 84 जन्मर अभिनय कलु। एबे पुणी घर को जीवु। एहा आमर बहुत पुराना शरीर होई गलानी। सन्यास माने पुणी कहउछन्ति आत्मा ही परमात्मा रे लीन होई जाउछि। यही परि अवस्था रे रही रही पुणी शरीर छाड़ी देउछन्ति, किंतु ब्रह्मरे केही लीन हुअन्ति नाही। सेमानंक भितरे मध्य केही केही बहुत बुद्धिमान होई थांती। शांति रे बसी शरीर त्याग करी चली जाई थांती। सेथिपाई वायुमंडल रे 2-3 दिन पर्यंत संपूर्ण निरवता होई जाई थाए। तेबे तुमे जानिछ जे एही पुराना शरीर छाड़ी बाबांक पाखकु जाउछु। ब्रह्मा तो बाबा नुहंती। एहा से बिचरा मानंकर भ्रम अटे। अच्छा मिठे मिठे शिखिल दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाए मुख्य सार 1 नंबर, यही ड्रामार प्रत्येक दृश्य को साक्षी होई देखा हेब कहीं पूर्व प्रस्तुत ड्रामार पुनरावृत्ति होई चली केबे भी कौनसी कथारे संशय आनिबार नाही। 2 नंबर, बाबा बीमा कराउथिबा चुंबक अटंती, सेथिपाई तन मन धन बाबांक सेवारे सफल करी निजर भविष्यत को सुखमय करबाकू हेब। बाबांक सहित संपूर्ण रूपे संपर्क रखिबाकू हेब। निजर पूरा पूरा समाचार देबाकू हेब। आजर वरदान, मरीजिबा स्थिति द्वारा साहस एवं उत्साहर अविनाशी स्टाम्प लगाउथिबा प्राप्ति संपन्न भव। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତିରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ଅବିନାଶୀ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଅତୀତର ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ବିପରୀତ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂସ୍କାର ସ୍ୱଭାବ ବା କର୍ମ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ମରିଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯାଅ। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट करी वास्तविक रूप से प्रतिज्ञा अनुसार चाल। जदि साहस साथी रे उत्साह रही तेबे प्राप्तिर झलक दूररू ही देखा जिवो। स्लोगन, मेला भितरे हेउ बा विशृंखला भितरे हेउ सबु परिस्थिति रे डबल लाइट होई रहुथिबा आत्मा माने ही धारणा मूर्त अटंती। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा, सर्वदा हर्षित रहिबा पाई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुआ। तुममानंकर प्रत्येक संकल्प रे प्रत्येक बाणी रे विशेषता रहिबा दरकार। सर्वदा सरल स्वभाव, सरल बाणी एवं सरलता संपन्न कर्म हेउथाउ। एही भली सरल स्वरूप होई रुह। सर्वदा जनकर मत अनुसार चलिबा, जनक सहित सर्वसंबंध जोड़िबा, जनक ठारू सर्व प्राप्ति करिबा, यही भली जनक द्वारा सर्वदा एकरस स्थिति रे रहिबार सहज अभ्यासी हुआ। सर्वदा खुशी रे रुह एवं खुशी रूपक संपत्ति बांट। समस्तंक भितरे खुशीर लहरी खेलाई दियो। एहा ही हेउछि प्रकृत सेवा। ओम शांति।